میں نے 70 سالہ بوڑھا اور 16 سالہ لڑکی کو گھر کرائے پر دیا۔ میں سمجھی یہ بچی اور بوڑھا باپ بیٹی ہیں، مگر اس وقت میں حیران رہ گئی جب وہ لڑکی بولی یہ میرے شوہر ہیں۔ پھر میں چپ ہو گئی اور کچھ نہ کہا۔ اگلے روز رات کو مجھے اس لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی۔ میں تو ڈر گئی اور پھر اگلے دن میں نے اس لڑکی کو اپنے گھر بلایا تو وہ مجھ سے گلے لگ کر بہت روئی اور کہنے لگی باجی میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ پھر میں نے چھپ کر ایک کیمرہ ان کے کمرے میں لگا دیا۔ پھر اگلی رات کیمرہ چلایا تو میری روح لرز گئی کہ وہ بوڑھا تو مجھے اپنا گھر کسی شریف فیملی کو کرائے پر دینا تھا، کیونکہ میں اکیلی عورت تھی اور بھری جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ حمید کے جانے کے بعد میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ میں اکیلی تھی اور پہاڑ جتنی لمبی زندگی سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ آج پھر رات کے وقت کتے بھونک رہے تھے اور ان کے بھونکنے کی آواز سن کر میرا دل دہل رہا تھا۔ شاید حمید کی زندگی میں بھی بھونکتے ہوں گے، مگر جب میرے سر پر شوہر کا سایہ سلامت تھا تو کسی چیز کا ڈر نہیں تھا، نہ ہی ان کتوں کی آواز کبھی اس طرح سے خوف میں مبتلا کیا کرتی تھی۔ اب تو ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر لگتا تھا اور یوں ہی آنکھوں ہی آنکھوں میں رات کٹ جایا کرتی تھی۔ میں یہی سوچتی تھی کہ اگر گھر میں چور گھس آئے تو میں کیا کروں گی۔ آج کل تو چور گھر کے سامان کو لوٹنے کے ساتھ ساتھ عورتوں کی عزت کے ساتھ بھی کھلواڑ کر جایا کرتے ہیں۔ ساری رات مجھے یہی ڈر لگتا رہا کہ شاید یہ کتے چوروں کو دیکھ کر بھونک رہے ہوں۔ میں نے اپنے خوف سے بچنے کا یہی حل نکالا تھا کہ میں اپنے گھر کے اوپر والے پورشن کو کرائے پر چڑھا دوں۔ یوں مجھے سہارا بھی مل جائے گا اور اس مہنگائی کے دور میں چلو 4 پیسے بھی میرے پاس آ جایا کریں گے۔ میں نے اب اس منصوبے پر عمل کرنے کی ٹھانی تھی۔ یوں تو محلے میں کبھی کبھار ہی نکلا کرتی تھی۔ آج میں خاص کر آس پاس کے گھروں میں گئی تھی۔ میں نے ایک ایک فرد سے کہا تھا کہ اگر کسی کو کرائے کے لیے گھر کی تلاش ہے تو اسے میرے پاس بھیج دیجیے گا۔ شرط یہ ہے کہ کرائے کے لیے آنے والے لوگ شریف ہوں اور میں کسی اور طرح کے شخص کو گھر کرائے پر نہیں دوں گی، بلکہ کوئی فیملی ہی آ جائے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اس قدر جلد سنی ہو جائے گی۔ شام کے وقت میرے گھر میں 2 لوگ آ گئے تھے۔ ایک بزرگ تھا اور اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی آئی تھی۔ میں نے ان کو ڈرائنگ روم میں لا کر بیٹھا دیا تھا اور بولی آپ کو میں نہیں جانتی ہوں، اس لیے آپ کی تشریف آوری کا مقصد جاننا چاہتی ہوں۔ تو بوڑھا شخص کہنے لگا دراصل آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنے گھر کو کرائے پر چڑھانا چاہتی ہیں، ہمیں بھی رہنے کے لیے ٹھکانے کی ضرورت تھی، اسی لیے ہم یہاں آ گئے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی ٹھیک ہے، مجھے ویسے بھی کسی شریف سی فیملی کی تلاش تھی۔ یہ تو اچھا ہو گیا کہ آپ باپ بیٹی میرے گھر پر رہیں گے۔ نہیں نہیں، یہ میرے والد نہیں ہیں بلکہ میرے شوہر ہیں۔ یہ الفاظ اس کا منہ اور لڑکی کے ادا کیے تھے۔ اس ساری گفتگو میں وہ پہلی بار بولی تھی۔ مجھے بے تحاشا شرمندگی ہوئی تھی۔ میں نے تو کبھی بھی موقع بات نہیں کی تھی، نہ جانے آج مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے معذرت کی اور بولی میری مدد سے آپ لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کہنے کے لیے کوئی اور الفاظ نہیں تھے۔ وہ بوڑھا شخص بولا کوئی بات نہیں بہن، آپ یہ بتائیں کہ آپ ہمیں یہ گھر کرائے پر دیں گی؟ میں بولی جی کیوں نہیں، میں اپنے گھر کا اوپر والا پورشن آپ کو دیتی ہوں۔ تب اس شخص کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کی بیوی کی جانب دیکھا تو اسے لگا جیسے وہ بہت پریشان ہو، گھبرائی ہوئی ہو اور اداس بھی ہو، مگر میں نے سر جھٹک دیا کہ شاید یہ میرا وہم ہو۔ خیر میں نے ان لوگوں کو اوپر والا پورشن دکھا دیا تھا جو کہ انہیں بہت پسند بھی آ گیا۔ کرائے کی بات ہوئی تو وقار صاحب منہ مانگا کرایہ دینے کو بھی تیار تھے۔ یہ میرے لیے خوشی کی بات تھی۔ میں نے اوپر والے پورشن کی چابی ان کو تھما دی اور اطمینان بھری سانس خارج کر کے نیچے آ گئی تھی۔ میں چاہ کر بھی طوبہ اور وقار کو اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ طوبہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، نہ جانے اس کے والدین کی ایسی کون سی مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی پھول سی بیٹی وقار کو دے دی۔ مجھے طوبہ میں اپنی چھوٹی بہن نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو اب تو وہ یہیں پر رہے گی تو میں اس سے سب کچھ جان لوں گی۔ خیر شام ہوئی تو مجھے میری امی کی پرانی روایات یاد آنے لگی تھی۔
जब भी हमारे मोहल्ले में कोई नए लोग आकर बसते थे तो अम्मी उनका पहर का खाना उनको ज़रूर बनाकर दिया करती थी। वो ये सोचा करती थी कि ना जाने इन लोगों के पास चूल्हा चौकी करने का पूरा इंतज़ाम है भी या नहीं। मैं भी किचन में आ गई थी। पहले तो मैं एक बंदी का खाना बनाया करती थी, लेकिन आज मैंने 3 लोगों का खाना बनाया था। मैंने अच्छे तरीके से ट्रे सजाई और ऊपर की जानिब चली गई थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अब मैं ये सोचकर परेशान हो रही थी कि मैंने ऊपर आकर ना जाने अच्छा भी किया है या नहीं। मुझे उन लोगों को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए था। मैं वापस लौटने लगी थी जब दरवाज़ा खुल गया। सामने ही वकार खड़ा था। उसने मेरे हाथ में ट्रे देखी तो कहने लगा, बहन आपने बिला वजह तकलीफ क्यों की? मैं मुस्कुरा दी और बोली, नहीं इसमें तकलीफ वाली कौन सी बात है, फिर ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता था। वैसे भी इस्लाम में हमसायों के बहुत हकूक़ हैं और फिर आप लोग तो मेरे साथ ही रहने लगे हैं, मुझे इतना तो करना ही था। वकार बोला, दरअसल तूबा खाना बनाने ही लगी थी, आपने ज़हमत की। मैं बोली, आज के दिन तूबा भी आराम कर ले, वैसे वो है कहाँ? इतना कहकर मैं लाउंज में दाखिल होने ही लगी थी कि वकार एकदम से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। वो बोला, दरअसल वो सो रही है, उसके सर में बहुत दर्द था। तो मैंने कहा कि तुम सो जाओ, अब वो अगर आधी नींद से बेदार होगी तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। वो बहुत ही नाजुक है, कच्ची नींद से बेदार हो जाए तो उसकी हालत गैर हो जाती है। मैंने सर हिला दिया और वापस नीचे चली आई, मगर मेरे जहन में हजारों किस्म के सवालात ने सर उठा लिया था। मैं तो यही सोचती रह गई थी कि वकार ने एक ही लम्हे में कैसा पैंतरा बदला था। पहले तो वो कह रहा था कि तूबा किचन में है और खाना बना रही है, पर फौरन से ये भी कह दिया कि वो तो सो रही है। मुझे इस बात का एहसास शिद्दत से हो रहा था कि दाल में कुछ ना कुछ काला तो ज़रूर है। मैं इस मुतालिक सोचना नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो लोग यहाँ किराएदार के तौर पर आए थे। क्योंकि आज की रात कुत्तों के भौंकने की आवाज़ डर में नहीं गुजरेगी, फिर मुझे किसी दूसरे के हाल का तजस्सुस भी नहीं करना चाहिए था। मैंने वुज़ू किया और नमाज पढ़ने लगी। नमाज और कुरान पाक की तिलावत के बाद मैंने भी खाना खा लिया था। मुझे उस बात का 100% यकीन था कि तूबा मेरे पास ज़रूर आएगी और खाने के लिए शुक्रिया अदा करेगी, क्योंकि वज़ादार लोग यूं ही किसी का तोहफा बगैर शुक्रिया अदा किए नहीं रखते। मगर ये मेरी खाम ख्याली ही साबित हुई थी। मैंने बहुत देर तक तूबा का इंतज़ार किया था, मगर वो नीचे नहीं आई थी। इसीलिए मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई थी। आज मुझे चोरों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे यकीन था कि आज की रात मेरी बहुत सुकून से कटेगी। मैं आराम से सो गई थी, मगर आधी रात के वक्त मैं हड़बड़ा करवट बैठी थी। मैं यही सोच रही थी कि आखिर मेरी आंख कैसे खुल गई। तभी मेरे कानों में किसी लड़की के चीखने की आवाज़ पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि चीखने वाली लड़की बहुत ही तकलीफ में मुब्तला है। मुझे बेतहाशा खौफ आया था। मैं शुरू से इतनी डरपोक नहीं थी, लेकिन जब से हमीद का इंतकाल हुआ था, मुझे तो पत्ते के हिलने से भी डर लगने लगा था। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया था। ये आवाज़ थमी नहीं थी, बल्कि लम्हा ब लम्हा बढ़ती चली जा रही थी। मैंने खुद को बेड पर गिरा लिया और कानों पर हाथ रखकर आयतल कुर्सी की तिलावत करने लगी थी। यूं ही करते करते पूरी रात कट गई थी। सुबह फजर की अजान की आवाज़ सुनाई दी, तब कहीं जाकर लड़की के चिल्लाने की आवाज़ें थमी थी। मैंने उठकर वुज़ू किया और नमाज पढ़ने लगी थी। मुझे अपनी हालत पर अफसोस होता था। ऐसा ही लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगी। खैर, नमाज पढ़कर मैं सोने के लिए लेट गई थी। सुबह 8 बजे मेरी फिर से आंख खुल गई थी, तो मैं उठकर बाहर लाउंज में आकर बैठ गई। तभी मुझे वकार नजर आया। वो नीचे आ रहा था। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो बहुत घबराया हुआ लगा था। उसने मुझे सलाम किया और जल्दी से वहां से निकलकर बाहर चला गया था। शायद वो मेरे सवाल से डरकर जल्दी से बाहर निकल गया था। वकार की हुलिये से यही जाहिर हो रहा था जैसे वो ऑफिस के लिए निकला हो। मैंने उठकर अपना नाश्ता बनाया। अब तक वकार वापस नहीं आया था, तो इस बात की तस्दीक हो गई थी कि वो वाकई काम के सिलसिले में घर से बाहर निकला है। मैंने इस मौके को गनीमत जाना था, क्योंकि कल से मेरी तूबा के साथ एक बार भी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं उसके साथ बैठकर बातें करना चाहती थी, उसके हालात के मुतालिक जानना चाहती थी। इसीलिए मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले पोर्शन की जानिब आ गई थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और उस इंतज़ार में खड़ी हो गई कि अभी तूबा दरवाज़ा खोल देगी, मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। और ये कोई आम बात नहीं थी। वो लड़की कल से मेरे घर आई हुई थी, मगर मैंने उसकी एक झलक भी नहीं देखी थी। मैं वापस पलटने की बजाय फिर से दरवाज़ा खटखटाने लगी थी।
तभी तूबा की घबराई हुई आवाज मुझे सुनाई दी थी। वो कहने लगी, सिद्रा बाजी ये आप ही है ना? मैं बोली, हाँ हाँ मैं हूँ। तुम दरवाज़ा तो खोलो। हाँ, तब मुझे तूबा के सिसकते की आवाज़ आई थी। वो बोली, बाजी मैं दरवाज़ा कैसे खोलूँ? मुझे तो बाहर से वकार ताला लगा कर गए हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। तभी मेरी नज़र दरवाजे पर लटकते छोटे से ताले पर पड़ी थी। मैं बोली, तूबा तुम्हारा शौहर तुम्हें बाहर से बंद करके क्यों गया है? वो बोली, मेरा शौहर मुझ पर शक करता है। उसकी उम्र मुझसे ज्यादा है ना, तो उसे हर वक्त यही गम सताता रहता है कि मैं उसे कहीं धोखा न दे दूं। मैं तूबा के लिए बेहद परेशान हो गई थी। मैं बोली, तुम ठीक तो हो ना? उसकी जख्मी सी हंसी मुझे सुनाई दी थी। वो बोली, हाँ कहने को तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास दुनिया की हर चीज मौजूद है। रुपया, पैसा, कपड़े, जूते, मेरा फ्रिज तरह तरह के खानों से भरा पड़ा है। मगर मैं खुश नहीं हूँ। मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। मैं बोली, तूबा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वो बोली, मेरी मदद तो मेरे सगों ने नहीं की, आप क्या करेंगी? बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ कर दिया करें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बोली, वहाँ क्यों नहीं? मैं वापस पलटने लगी। तूबा बोली, बाजी सिद्रा आप प्लीज वकार को मत बताइएगा कि आप यहाँ पर आई थी या मैंने आपसे कुछ भी कहा है। मैं बोली, हाँ हाँ तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा। मैं उससे किसी बात का जिक्र नहीं करूंगी। इतना कहकर मैं नीचे आ गई थी। मुझे रह रह कर तूबा के वालिदैन पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा किया ही क्यों था। उन्होंने अपनी फूल सी बच्ची की शादी एक बड़ी उम्र के मर्द से क्यों कर दी, जो अपनी सारी जिंदगी उस पर शक करते हुए गुजार देगा। शाम हुई तो वकार वापस आ गया था। मुझे सलाम करके वो ऊपर चला गया था। मैं सोचने लगी कि काश ये अपनी बीवी को यूं कैद में ना रखता तो कितना अच्छा होता। चलो हम दोनों लड़कियों की आपस में दोस्ती हो जाती, हम अपने गम बांट लेती। मगर अब क्या हो सकता था। खैर मैं अपने रोजमर्रा के मामलात निपटाने लगी और सोने के लिए लेट गई थी। आज फिर आधी रात के वक्त मेरी आंख खुल गई थी, और आज भी वही हुआ जिसने मुझे कल सोने नहीं दिया था। मुझे किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी थी। मैंने कान लगाए तो मुझ पर यह हकीकत आश्कार हुई थी कि ये आवाज तो बहुत करीब से आ रही थी। मुझे इस चीज का सुराग हर सूरत में लगाना था। मैं अपने कमरे से बाहर आ गई तो अब चीखने की आवाज ज्यादा करीब से सुनाई दी थी। तब मुझे अंदाजा हुआ था कि ये चिल्लाने का शोर कहीं और से नहीं बल्कि ऊपर वाले पोर्शन से आ रहा था, और चीखने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि तूबा है। एक लम्हे के लिए तो मैं सकते के आलम में ही आ गई थी। फिर मैं जल्दी से सीढ़ियां चढ़ गई थी। मुझे तूबा से पहली नजर नहीं पड़ा, अंस हो गया था। अब भला मैं उसे कैसे परेशानी में छोड़ सकती थी। मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मैं कितनी ही देर यूं ही खड़ी दरवाजा खटखटाती रही थी, मगर मजाल है जो किसी ने जरा सी भी जहमत की हो। और ऐसा भी नहीं था कि दरवाजे की आवाज सुनकर शोर थम गया हो, बल्कि अब तो मुझे तूबा की चीखने की मजीद आवाजें आ रही थी। दरवाजा पीट पीट कर मेरे हाथों में दर्द शुरू हो गया था, इसीलिए मैं मजबूरन नीचे आ गई थी। आज रात तो तूबा की फिक्र में मुझे नींद नहीं आने वाली थी, इसीलिए मैं लाउंज में ही बैठी रही थी। यहाँ तक कि फजर की आवाज गूंजने लगी थी। सुबह जब वो घर नीचे आया तो मुझे देखते ही घबरा गया था। वो बाहर निकलने लगा तो मैं बोली, वकार साहब मेरी बात सुने। मैंने उस शख्स के चेहरे पर खौफ सा भरता हुआ देखा था। वो मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गया और बोला, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं। वकार के चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी फैल गई थी। वो बोला, आपको तूबा की फिक्र हो रही है ना कि वो क्यों चीखती रहती है? मुझे भी उसकी बेतहाशा फिक्र होती है, मगर मैं कुछ भी कहने से कासिर हूँ। आपके पास कोई हल आए तो मुझे भी बता दें। मैंने देखा था कि वकार की आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो मुझसे नजर बचाकर अपने आंसू साफ कर रहा था। मैं बोली, आप मुझे ये बताएं कि उसके साथ मसला क्या है, तभी तो कोई हल बताऊंगी। उसने सर उठाया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, तूबा का सबसे बड़ा मसला उसके नापसंदीदा शख्स से शादी है। मैंने हैरत से वकार की जानिब देखा था तो वो हंसती और बोला, मेरी शक्लो सूरत को गौर से देखें और मुझे बताएं कि क्या तूबा जैसी लड़की मेरे साथ खुश रह सकती है। उस दिन तो आपने भी मुझे उसका बाप समझ लिया था। मुझसे बस यही गलती सरजद हुई थी कि मैं तूबा के बाप की बातों में आ गया था। उसने मुझसे 10 लाख रुपए कर्ज लिया था
اس نے 2 سال کے وعدے پر لیا تھا اور 5 سال گزر گئے تھے۔ وہ قرض نہیں لوٹا رہا تھا۔ میں اسے مہلت پر مہلت دیتا رہا مگر اب میری بھی بس ہو گئی تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ اگر اب میرے پیسے واپس نہ کیے تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے ایک جگہ بھی نہیں ہے۔ تم یوں کرو کہ پیسوں کے عوض میری بیٹی سے شادی کر لو۔ مجھے اس کی بات نامناسب لگی تھی۔ میں بولا تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے فوراً سے اپنی بیٹی کی تصویر میرے سامنے لا کر دی اور بولا کہ اگر تم اس سے شادی نہیں کرو گے تو میں کسی اور سے پیسے لے کر اس کو رخصت کر دوں گا۔ دراصل میری شادی بہت کم عمر میں ہوئی تھی۔ میں فقط 22 برس کا تھا اور میری بیوی 18 برس کی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سنگ بہت خوش تھے مگر پھر وہ اولاد جنتے ہوئے انتقال کر گئی۔ نہ اولاد بچی اور نہ ہی بیوی۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ وفا نبھائی اور 65 برس کی عمر کو پہنچ جانے کے باوجود بھی دوسری شادی نہیں کی تھی مگر اب مجھے تنہائی کا احساس بڑی شدت سے ہوتا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ کوئی میرا بھی ہو جس سے میں اپنا دکھ سکھ بیان کر سکوں، کسی کی سنوں اور کوئی میری سنے۔ میں طوبا کے باپ کی باتوں میں آ گیا اور شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ شادی کی رات طوبا نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور مجھ پر تھوک دیا۔ میں تمہاری کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے تھی اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے شادی کرتے ہوئے۔ اب وہ ہر رات مجھے چرچ کرنے کے لیے چیختی چلاتی ہے۔ اسی وجہ سے مجھے اپنا آبائی گھر بھی چھوڑنا پڑ گیا کیونکہ لوگ مجھ پر شک کرتے تھے کہ شاید میں اپنی بیوی پر تشدد کرتا ہوں۔ میں یوں ہی گھر بدلتا رہتا ہوں۔ اگر مجھے کہیں امان نہیں ملتی لوگ طوبا کی وجہ سے مجھے جینے نہیں دیتے۔ اب یہ میرا چوتھا گھر ہے۔ میں نے یہاں آ کر اس کے آگے ہاتھ بھی جوڑ دیے تھے اور بولا تھا کہ مجھے آخری عمر میں یوں ذلیل مت کرو۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے جی لینے دو۔ مگر وہ یہاں آ کر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں طوبا کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ حسینی طور پر بیمار ہو چکی ہے، اس کا علاج چل رہا ہے۔ وہ لوگوں کو زخمی بھی کر دیتی ہے، اس لیے میں اسے باہر سے تالا لگا کر جاتا ہوں۔ میں یہ سب باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں نے بڑے غور سے وقار کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی طرف دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تب میں بولی آپ سے ایک ریکویسٹ کروں؟ وہ بولا جی آپ حکم کریں۔ میں بولی آپ طوبا کو بند کر کے نہ جایا کریں، میں اس سے بات کرنے کی کوشش کروں گی، ہو سکتا ہے کہ اس کی حالت میں کچھ بہتری آ جائے۔ وقار پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بولا آپ یہ سب اسی لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ آپ نے اس کی حالت نہیں دیکھی۔ جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ اس قدر جنونی ہو جاتی ہے کہ میرے لیے بھی اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آفس میں ہوتا ہوں، آخر پیچھے سے وہ آپ پر حملہ کر دے گی تو قصوروار کون ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا بہت زیادہ نقصان کر دے، اسی لیے آپ مجھے اس کام سے معافی رکھیں۔ میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ میں بولی اگر طوبا نے مجھے نقصان پہنچا دیا تو میں آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گی، آپ بس طوبا کو کھول جائیں۔ وقار میری جانب بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی جیب سے چابی نکال کے مجھے تھما دی اور بولا آپ نے ہوشیار رہنا ہے۔ جیسے ہی محسوس ہو کہ طوبا کو غصہ آ رہا ہے تو فوراً گھر سے باہر نکل جائیے گا۔ میں نے سر ہلا دیا تو وقار اٹھ کر چلا گیا تھا اور میں یہی سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی جا رہی تھی کہ آخر سچ کیا ہو سکتا ہے۔ تالا کھول کر میں اوپر والے پورشن میں آ گئی تھی۔ مجھے طوبا صوفے پر بیٹھی نظر آئی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی اور بار بار اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ میں نے ہنکارا بھرا تو وہ مجھے دیکھ کر اچھل پڑی تھی، پھر دل پر ہاتھ رکھ کر بولی آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ میں ہنسی تو وہ حیرت سے بولی آپ یہاں کیسے آ گئی؟ آپ کو چابی کیسے مل گئی؟ میں بولی بس یہ تمہاری سدرا بازی کا کمال ہے۔ طوبا رونے لگی تھی اور اٹھ کر میرے گلے لگ گئی۔ وہ بولی باجی مجھے بہت عرصے سے کسی ایسے کندھے کی تلاش تھی جس پر میں سر رکھ کر رو سکتی۔ طوبا تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری باجی تمہارے پاس ہے۔ میں آج یہاں تم سے بہت ہی ضروری بات پوچھنے آئی ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ رات کے وقت تم چیخنے کیوں لگتی ہو؟ گو کہ میں نے وقار کی باتوں پر بھروسہ کر لیا تھا مگر میں طوبا کی طرف کی بھی کہانی سننا چاہتی تھی۔ مجھے یہی تھا کہ کہیں وقار نے مجھے پاگل ہی نہ بنایا ہو۔ وہ گھبرا گئی تھی، کہنے لگی نہیں میں تو نہیں چیختی، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، میں تو اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ وقار میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں اس لڑکی کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ اس نے اچانک ہی کایا پلٹی تھی، کل تو کچھ اور کہہ رہی تھی، پھر وہ بولی آپ مجھے اپنا پورشن دکھائیں، آپ نے اس کی کیسی سجاوٹ کی ہوئی ہے۔ میں بھی اپنے گھر سے جانا چاہتی ہوں تاکہ جب میرا شوہر گھر آئے
تو उसे ताजगी का एहसास हो। मैंने सर हिला दिया और बोली, हाँ आ जाओ तुम। मैं तूबा को अपने साथ ले गई थी, मगर अभी तक उसके अजीब से रवैये के मुतालिक सोच रही थी। हम दोनों नीचे आ गए तो तूबा ने अपना बाजू मेरे सामने कर दिया। उस पर जले का निशान था। मैं एकदम से खौफजदा हो गई थी। मैं बोली, ये क्या हुआ? तो वो कहने लगी, मैंने आपसे जो बातें की थी ना, जाने वो मेरे शौहर ने कैसे सुन ली। शायद उसने कुछ रिकॉर्डिंग के लिए लगा कर रखा हुआ है। वो मुझ पर बड़ी गहरी निगाह रखते हुए हैं, इसीलिए मैंने ऊपर आपसे कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बूढ़ा शौहर मुझ पर बहुत तशद्दुद करता है। ये जो रात भर मैं चीखती रहती हूँ ना, ये बिला वजह नहीं है। आप अगर अपनी आंखों से देख लें कि मुझ पर क्या गुजरती है तो आप बेहोश हो जाएंगी। आप कैमरा मंगवाकर ऊपर वाले पोर्शन में लगवा दें। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। दरअसल फिर वो रिकॉर्डिंग जब आप थाने में जाकर दिखाएंगी तो मेरे मुजरिम को सजा मिल जाएगी और मैं आज़ाद हो जाऊंगी। मैं बोली, ठीक है, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। सच कहूँ तो मैं उन दोनों मियाँ बीवी की बातों में फंस कर रह गई थी। मुझे तो दोनों की ही बातों पर यकीन आ जाता था। दोनों ही मासूम लगने लगते थे। सच तक पहुँचने का एक ही हल था, और वो था कि मैं सच में कैमरा ऊपर वाले पोर्शन में लगा देती। मैंने कैमरे के लिए किसी से कह दिया था। मुझे हर रात ऊपर वाले पोर्शन से चीखने की आवाज़ें आती थी, और सुबह वकार मेरे सामने रोने लगता था और कहता था कि मेरी बीवी की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। जबकि दिन के वक्त तूबा मेरे सामने रोती रहती और कहती कि मुझ पर जुल्म बढ़ता चला जा रहा है। मैं तूबा का दिल लगाने की हर मुमकिन कोशिश किया करती थी। उसे हुनर सिखाती, उससे बातें करती, साड़ियाँ, कर्ज, ये कि सब कुछ दिखाती कि किसी तरह इसका दिल बहल जाए। वो मेरे साथ बहुत खुश रहती थी। मुझे इन दोनों मियाँ बीवी की बहुत फिक्र होती थी। मैं चाहती थी कि अगर वकार मुजरिम है तो उसे जल्द अज जल्द सज़ा मिल जाए, और अगर तूबा बीमार है तो इसका इलाज हो जाए। कैमरा आने में अभी एक दिन रहता था। आज शाम मैंने बिरयानी बनाई तो सोचा कि तूबा को दे आऊं। अमूमन मैं उस वक्त कभी भी ऊपर वाले पोर्शन में नहीं गई थी। मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रही थी जब मेरे कानों में तूबा की आवाज़ पड़ी थी। वो बोली, आज रात तुम मुकम्मल तैयारी के साथ आना। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो कमज़ोर है, उसे काबू करना आसान है। मैं ये बातें सुनकर उल्टे कदम लौट आई थी। अब मेरे सामने तूबा का किरदार एक सवालिया निशान बना हुआ था। शायद तूबा गलत थी। वो हर रात अपने किसी आशना को घर पर बुलाती थी और वकार को काबू कर लेती थी। क्या पता बांध भी देती हो, और फिर जानबूझकर सीखती ताकि लोग वकार को बुरा समझें और वो अपनी मनमानी करती रहे। कैमरा आने में तो अभी देर थी, इसलिए मैंने अपने एक दोस्त लेडी कांस्टेबल को फ़ोन किया और सारे हालात से आगाह कर दिया। मैं उससे बोली कि मुझे तुम्हारी मुख्तसर सी टीम की ज़रूरत है। मेरे घर आ जाना, लेकिन मुकम्मल राजदारी से आना। उसने हामी भर ली थी। मैं खाना खाकर अपनी दोस्त का इंतज़ार कर रही थी। फिर ना जाने क्या हुआ, मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मैंने अपने इर्द गिर्द हैरत से देखा था। मेरी दोस्त मेरे सामने खड़ी थी। मैं बोली, नजमा, तुम यहाँ कैसे आई हो? वो हंसी और बोली, इस तरह तुम बहुत बड़ा कारनामा करके आई हो। कुछ अरसे से हमें मुसलसल इस चीज़ की शिकायत मिल रही थी कि एक गिरोह बहुत सरगर्म है। वो लोगों के घरों में घुसकर चोरी करते हैं। कल रात तुम्हारी वजह से वो किंग हमारे हाथ लग गया। वो बोली, वो कैसे? मैं बोली, मेरी दोस्त कहने लगी, सिद्रा, तुम्हारे घर जो किराएदार रह रहे थे वो इसी गिरोह का हिस्सा थे। उनका तरीका वारदात ये है कि वो बेसहारा औरतों के घर में बतौर पेन गेस्ट रहते थे और फिर वो औरतों को चकमा देने के लिए अदाकारी करते थे। शोहर बीवी पर इल्ज़ामात लगाता और बीवी शोहर पर। ये औरतें इनके मामलात में उलझकर बाकी सब कुछ भूल ही जाती थी। तुम्हारे साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। तुमने खुद तूबा को अपने घर की एक एक चीज़ दिखाई। तुमने उसे अपने जेवरात तक दिखा दिए। ये तो तुम शुक्र करो जो तुमने तूबा की बातें सुन ली। कल रात उन दोनों ने तुम्हारे खाने में नींद की दवा शामिल कर दी थी और तुम्हारे घर की एक एक चीज़ लूटने का इरादा रखते थे। क्या ही सोफे, वॉशिंग मशीन, सोने के जेवरात, यहाँ तक कि कपड़े से बर्तन वगैरह भी। हम मौके पर पहुँच गए और यूं तुम्हारी बचत हो गई। मैंने नजमा की बातें सुनी तो दिमाग साए साए करने लगा था। लोग दूसरों को लूटने के लिए किस हद तक अदाकारी कर लेते हैं। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे बचा लिया।
اب تو کرایہ دار بھی رکھنے سے ڈر لگا ہے۔ میں تنہا رہتی ہوں۔ میرے خیال میں بری صحبت سے تنہائی 1000 درجے بہتر ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔